বন্ধুসকল, ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইতিমধ্যে এনাউন্স কৰিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ভোটাৰ আইডি লিংক কৰিব লাগিব আৰু এইটো প্ৰচেছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি কৰা নাই, লিংক কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি তথ্য এইখন ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দি আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব হ'লে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ভোটাৰ হেল্পলাইন যিটো এপছ আছে সেইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। ओपन करार पिछत अलग टाइम वेट करिब। तार पिछत चाब भोटार हेल्पलाइन इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया एनेकुवा धৰণৰ इंटरफेस आइब। आपनालोके अलग वेट करिब। तार पिछत चाब तলত आई एग्री বুলি लिखा আছে ताते क्लिक करिब। तार पिछत नेक्स्टत क्लिक करिब। क्लिक करार पिछत यार পৰা আপুনি যিকোনো এটা ভাষা সিলেক্ট কৰি ল'ব। ओके, तार पिछत तলত लिखा আছে गेट स्टार्टेड ताते क्लिक करिब। क्लिक কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত চাই আছে এক্সপ্লোৰ বুলি লিখা আছে, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিব। क्लिक करार पिछत चाब इतना लिखा আছে इलेक्ट्रल ऑथेंटिकेशन फॉर्म बी। ओके, ये आपलोके सिलेक्ट करिब। ओके, ये क्लिक करिब। इतना क्लिक करार पिछत आपलोके तলত लिखा আছে लेट स्टार्ट ताते क्लिक करिब। क्लिक करार पिछत इतना आपलोके मोबाइल नम्बर तो एंटर करिब। तार पिछत सेंड ओटीपी क्लिक करिब। ओके, सेंड ओटीपी क्लिक करार पिछत आपनार मोबाइल ओटीपी आहिब। সেই ओटीपी आपुनि इयाते बहुवाई भेरिफाई करिब लागिब। ओके, मोर मोबाइल ओटीपी आइसे। तार पिछत भेरिफाई क्लिक करिब लागिब। क्लिक करार पिछत चाब ऊपर लिखा আছে येस आई हैव भोटार आईडी नम्बर, आपलोके नेक्स्टत क्लिक करिब। तार पिछत आपनालोकर ऊपर जेतु आपनालोकर भोटार आईडी नम्बर আছে ইয়াতে एंटर करिब। ओके, तार पिछत आपनालोकर स्टेट टू यार পৰা सिलेक्ट करिब। तार पिछत फेस डिटेल लिखा আছে ताते क्लिक करिब। क्लिक करार पिछत तলত लिखा আছে प्रोसीड বুলি ताते क्लिक करिब। क्लिक करार पिछत आपनालोकर डिटेल्सखिनि ইয়াতে আহি যাব। आपनालोके सिम्पल नेक्स्टत क्लिक करिब। ओके, नेक्स्टत क्लिक करार पिछत तলত চাব आपनालोकर ইয়াতে লিখা আছে आधार डिटेल्स, ইয়াতে आपनालोकर आधार नम्बरটো एंटर करिब লাগিব। ओके, तार पिछत तলত चाब जेतु एटु आपनि एटु बक्सत क्लिक नकरिब। आई एम नट एबल टू एटु लिखा আছে ইয়াতে क्लिक नकरिब। ओके, तार पिछत चाब ইয়াতে आपनालोकर मोबाइल नम्बरটো দিব। आपनालोके तार पिछत आपनालोकर इमेल आईडी থাকিলে इमेल आईडी দিব পাৰে। तार पिछत ইয়াতে आपनालोकर प्लेसটো দি দিব। ओके, तार पिछत तলত চাব লিখা আছে ডান বুলি, ইয়াতে आपनालोके क्लिक करिब। क्लिक करार पिछत फर्मটো আপোনাৰ ওচৰত প্ৰিভিউ হ'ব, আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। ओके, পাৰিলে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি দিব। तार पिछत তললৈ স্ক্ৰল কৰিব আৰু কনফাৰ্ম বুলি লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। सब इते अलरेडी अपना सबमिशन हो गई और आधार लगत जी भोटार आईडी लिंकर प्रसेस आछिल एटु कमप्लीट हो गई। ओके, आपनि पारिले एटु स्क्रीनशॉट मारि राखिब पारे। ओके, और आपनि पिছত एटु जेटु रेफारेंस नम्बर आछे एटुरि आपनि स्टेटास चेक करिब पारे। ओके, गतिके एनुকৈ आमी आधार कार्डर लगत भोटार आईडी लिंक करिब पारो। ओके, आज भिडिओ एखिनि। যদি ভিডিওখন ভাল লাগে থাকে চেনেলখন সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিব।